Hello guys, good morning. Astig good talaga nag-arutaag. Kita ah. Nasa ring ako, bang pan Korean. Pankambing man ini day. Jungkook yarn. Jungkook. Jungkook ang Pilipinas. Day, nayangan ako day pang Korean. Pero, bagan, oh my gosh. Anong nangyari sa... Oh. Tapos, Bin, di papantayan dito. Maangat pa yan. Diyos ko, day. Ayan eh. Oh my gosh. What happened to my hair? Kambing. Hmm. Asa nang hustisya dyan, be? Walang yan. Mga akong bagol. Look at that, be. It's so gorgeous. Try natin ba? Bumagay. Be, anak ginihi. Be, magtatagalog na lang ako para makaintindi yung mga Taga-Luzon baga. Be, alam mo ba? Hindi ako natutuwa. Looks. It's my look.